Beng beng! Mga bossing, may hapon kaniyong tanong. So before na magsugod nga video, akong i-greet ang akong pag-umangkon nga si Aria Eloisis sa iyang duha ka tuig nga birthday karon nga adlaw mga bossing. So payat yung kaya mga bossing no kay duty man kita sa adlawan, so gabi na kita makalugar mga bossing ug bisita sa akong pag-umangkon mga bossing. So bisag ingon na mga bossing, ko mga bossing no nga unta magpadayong himsog o magpabiling buutan na akong pagumangkon sa hangtod sa pagdako ng mga bossing no. Anubanan sa iyang amahan o sa iyang inahan nga nasa layo. Ug akong yampo kanunay mga bossing unta akong pagumangkon dili lang intaon magluya-luya, magpabilin lang ang himsog inubanan diha sa giya sa Ginoo. So maroto for today's video mga bossing no. So happy second birthday sa akong pagumangkon. Thank you for watching.